হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, যাতে আমরা কিছু অনেক ইম্পর্ট্যান্ট আপডেটস ডিসকাস করব। যেরকম আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, আজকের নিউজ পেপারে একটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে, যেটা স্টুডেন্টসদের জন্য রিয়েলি অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। এতে কী কী ডিসকাস করা হয়েছে, সিলেবাস নিয়ে এতে কথা বলা হয়েছে। সিলেবাস নেক্সট সেমিস্টার যে হবে আমাদের, নেক্সট একাডেমিক সেমিস্টার, ওতে সিলেবাস কীরকম হবে, সিলেবাস কম করা হবে, বেশি করা হবে, সেমিস্টার কবে থেকে স্টার্ট হতে পারে, যাদের এক্সামস এখনও হয় না ওদের এক্সামস কবে থেকে হতে পারে, ওই সব জিনিস এতে সবের পসিবিলিটিস লেখা আছে। যে আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার কি বলতে চায় বা কী কী ইনফরমেশন পাওয়া গেছে বড় বড় কলেজেসের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে, ফ্যাকাল্টিসদের কাছ থেকে, ওই সব কিছুই ডিসকাস করা আছে। তো আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে ডিটেলে সব বলবো। প্লাস ভিডিও স্টার্ট করার आगे लास्ट যে আমি वीडियो বানিয়েছিলাম কালকে যে आर्टिकल ছিল ওর উপরে अनेक स्टूडेंट्स आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आप लोगों को हिंदी में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज आई अग्री कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बंगाली नहीं आता बट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि ये नेक्स्ट एकेडमिक्स सेमिस्टर या उसके एग्ज़ाम्स, WBG रिजल्ट्स, फाइन, जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैं ट्राई करूँगी कि वो सबका इन्फॉर्मेशन आपको बंगाली में और हिंदी में साथ साथ में दे पाऊँ, ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनको मेंटली प्रिपेयर हो पाए या उनको ये इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का ये जो आर्टिकल है न्यूज़पेपर का वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने वही बोला है कि जितने भी बड़े हायर अथॉरिटीज़ है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो सब लोग वही बोल रहे हैं कि उन लोगों को अच्छे से पता है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स है वो बहुत टेंशन से जा रहे हैं, टेंशन से गुजर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता उनका एग्ज़ाम कब होगा, न्यू एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होगा। उनको ये भी टेंशन है कि उनका एक साल या एक सेमिस्टर वेस्ट हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो ওইটাই মানে এতে ওইটাই লেখা আছে যে আমাদের যে হাইয়ার অথরিটিস আছে বা এডুকেশন মিনিস্টার বা অন্য ইউনিভার্সিটির যে প্রিন্সিপালস আছে, ফ্যাকাল্টিস আছে, ওরা ওটাই বলছে যে আমরা ভালো করে এই জিনিসটা বুঝতে পারছি যে স্টুডেন্টসরা এখন অনেক টেনশনে আছে। অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা এখনও ওয়েট করছে, ওরা জানে না এক্সাম হবে কি হবে না, হলেও কবে হবে বা ওদের সেমিস্টার নেক্সট সেমিস্টারে কী হবে। অনেক স্টুডেন্টস এই জিনিসটা নিয়েও অনেক টেনশনে যে ওদের একটা সেমিস্টার বা একটা পুরো ইয়ার ওয়েস্ট হবে নাকি। তো এরকম সব স্টুডেন্টসদেরকে সব হাইয়ার অথরিটিসরা রিকোয়েস্ট করছে যে টেনশন নেবেন না, কারণ যাই ডিসিশন নেওয়া হবে ওটা স্টুডেंट्सদের কথা ভেবেই নেওয়া হবে। तो जो हायर अथॉरिटीज़ है वो सारे स्टूडेंट्स को ये इंश्योर कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी डिसीजन लिया जाएगा आप लोगों के एग्ज़ाम को लेके या आप लोगों के सेमिस्टर को लेके, वो आप लोगों की अच्छाई जो होगी, जिसमें होगी वही लिया जाएगा, और आप लोगों का जो भी बेनिफिट है उसको ध्यान में रख के ही लिया जाएगा। और जो भी हायर अथॉरिटीज़ है वो अपना बेस्ट ट्राई करेगी कि किसी का भी एक पूरा साल या एक पूरा सेमिस्टर वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ें सबसे पहले उन लोगों ने बताई है। तो इसीलिए बार बार वही बोला गया है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कि किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और আপনারা যে স্টুডেন্টসগুলো আপনারা যারা WBJEE এক্সামস দিয়েছিলেন, WBGর এক্সামস দিয়েছিলেন, তো ওর সবার টেনশন যে ওর রেজাল্টস এখনও আসে না, ওর রেজাল্টস কবে আসবে বা কী হবে। তো ওইটাও এতে ক্লিয়ারলি জানানো হয়েছে যে ওর এক্সাম যে হয়েছিল ওর রেজাল্ট অলমোস্ট রেডি, রেজাল্ট ওরা যখন হোক দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ওরা কার জন্য ওয়েট করছে, যে এখনও আপনারাও জানেন যে এখনও হাইয়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশনস হয় না, রাইট। তো এই জন্যে ওরা চেয়েও WBJEর এক্সাম রেজাল্টস দিতে পারছে না। এই জন্য ওরা বলছে স্টুডেন্টসদেরকে ধৈর্য ধরতে, যে কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো টেনশন নেওয়ার কথা নেই এতে। একবার হাইয়ার সেকেন্ডারি এক্সামস হয়ে যাওয়ার পরে, ওদের রেজাল্টস এসে যাওয়ার পরে WBJEর রেজাল্টও এসে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তো যেরকম আপনারা জানেন হাইয়ার সেকেন্ডারি এক্সামস 8 জুলাই অবধি শেষ হয়ে যাবে, মানে 10 জুলাইয়ের আগে আগে শেষ হয়ে যাবে। এই জন্যে আপনারা এটা এক্সপেক্ট করতে পারেন যে হয়তো জুলাইয়ের মধ্যেই WBJEর রেজাল্টও এসে যাবে। तो फिर इसमें क्या बोला गया है कि आप में से जो स्टूडेंट्स ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, WBJEE की एग्ज़ाम्स दी थी, वो लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो उनको यही बोला गया है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का पेपर चेक हो गया है, ये रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट तैयार है, बट वो लोग रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रहे,
क्योंकि अभी तक हायर सेकेंडरी की एग्ज़ाम ही नहीं हुई है। तो वो लोगों ने ऐसा बोला है कि जैसे ही आपके हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद बहुत ही जल्द WBJEE के भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाएंगे। मतलब आप सबको पता है कि हायर सेकेंडरी की एग्ज़ाम 8 जुलाई तक हो जाएगी। तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 8 जुलाई के बाद कभी भी WJEE की एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ सकते हैं। मतलब मोस्ट प्रॉबेबली जुलाई के अंदर तो आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। তার ছাড়া বলা হয়েছে যে রিসেন্ট মিটিং হয়েছিল ভাইস চ্যান্সেলারদের সঙ্গে আমাদের এডুকেশন মিনিস্টারের, ওতে এক্সামিনেশন নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। নেক্সট একাডেমিক ইয়ার কখন স্টার্ট হবে ওটা নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। তো ডিসিশনটা এখনও নেওয়া হয় না, কিন্তু এরকম বলছে যে পসিবিলিটিটা এরকম জানা যাচ্ছে যে নেক্সট যে আপনাদের একাডেমিক ইয়ার বা একাডেমিক সেমিস্টার ওটা অক্টোবর বা নেক্সট জানুয়ারির আগে স্টার্ট হবে না, এটা ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে। তার মানে এক্স্যাক্টলি কখন স্টার্ট হবে ওটার এখনও ইনফরমেশন পাওয়া যায় না, কিন্তু আপনারা এই টেনশন ফ্রি হতে পারবেন। অ্যাটলিস্ট ওই টেंशन फ्री এখন হওয়া যায় যে অক্টোবরের আগে एटलीस्ट स्टार्ट হবে না, ठीक है। तो जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी रिसेंटली, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आपका नेक्स्ट जो भी सेमिस्टर है या नेक्स्ट जो भी एकेडमिक ईयर है वो या फिर अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो सकता है या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट जनवरी के आसपास स्टार्ट हो सकता है। मतलब आप एटलीस्ट ये टेंशन फ्री हो सकते हैं कि अक्टूबर के पहले एटलीस्ट कोई भी एकेडमिक ईयर स्टार्ट नहीं होगा, आपको स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि अक्टूबर के पहले एटलीस्ट कोई भी सेमिस्टर आपका स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी एकेडमिक ईयर स्टार्ट नहीं होगा। আর অক্টোবর বা জানুয়ারি তো হবে নাকি ওরও কোনো ঠিক নেই, ওইটাও মেনলি ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের হিসাবে, যে আপনাদের ওই এরিয়াতে কোভিডের সিচুয়েশন কী হয়, পুরো স্টেটের কোভিডের সিচুয়েশন কী হয়, ওর হিসাবে আগের ডিসিশন নেওয়া হবে যে অক্টোবর বা তারপরে কখন স্কুল বা কলেজ স্টার্ট করা ঠিক হবে। তো যেরকম সিচুয়েশন হিসাব সে যা মনে হবে, যা ঠিক মনে হবে সব স্টুডেন্টসদের জন্য, সব ফ্যাকাল্টিসদের জন্য ওরকমই করা হবে, ওরকমই ডিসিশন নেওয়া হবে, ঠিক আছে। কিন্তু এই জিনিসটা ক্লিয়ার যে অক্টোবরের আগে অ্যাটলিস্ট আপনাদের কোনো একাডেমিক ইয়ার বা কোনো সেমিস্টার স্টার্ট হবে না, এই একটা জিনিস কনফার্মড হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক স্টুডেন্টসদের মাথায় এখন ওই টেনশনটাও আছে যে হয়তো আমাদের একটা সেমিস্টার বা একটা পুরো ইয়ার ওয়েস্ট হয়ে যাবে। ওই কথা নিয়ে অনেক প্রিন্সিপালস, কলকাতার অনেক কলেজেসের প্রিন্সিপালস বা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিরও যারা অফিসিয়াল আছে ওরা এটাই বলেছে যে কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নেই, বিকজ ওরা ওদের সাইড থেকে পুরো ট্রাই করবে যে আপনাদের কোনো স্টুডেন্টসেরই ইয়ার ওয়েস্ট হবে না। ওরা কি বলছে যে খুব বেশি কি হতে পারে যে আপনাদের সেমিস্টারটা লেট স্টার্ট হবে, যেরকম আমি বললাম যে হয়তো অক্টোবর বা অক্টোবরের পরে স্টার্ট হবে। তো সেমিস্টার লেট স্টার্ট হলেও ওরা ট্রাই করবে যে টাইম টু টাইম আপনাদের সেমিস্টার যেন শেষ হয়ে যায়, আর যদি কম টাইম পাওয়া যায় বা কিছু ওরকম কোনো কেস হয় তাহলে ওটাকে ম্যানেজ করে নেওয়া হবে, কোনো প্রবলেম নেই। আর ম্যানেজ কী করে করা হবে, তো ওরা বলে দিয়েছে যে যদি দরকার পড়ে, যদি টাইম কম পড়ে, তাহলে আপনাদের যে নর্মাল সিলেবাস হয় ওর থেকে এবারের সেমিস্টারের সিলেবাসগুলো ওরা একটু কম করে দিতে পারে, সো দ্যাট কম টাইমের মধ্যে আপনার পুরো সেমিস্টারটা ভালো করে শেষ হয়ে যাবে। तो फिर ये जो है ये एक अपडेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि जो हमारे कोलकाता के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स है या बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, जादवपुर यूनिवर्सिटी के भी जो ऑफिशियल्स है, उन लोगों ने ये अपडेट दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये टेंशन है कि शायद हम लोगों का एक सेमिस्टर ख़राब हो जाएगा, एक पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो वो सब ने आप लोगों को ये इंश्योर करने को बोला है कि डोंट वरी, आप लोगों का पूरा सेमिस्टर ख़राब हो जाएगा या पूरा ईयर ख़राब हो जाएगा, ऐसा वो नहीं होने देंगे। इसीलिए वो लोगों ने ये इंश्योर किया है कि आपका सेमिस्टर अक्टूबर में या हो सकता है अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो, पर जब भी स्टार्ट होगा वो लोग अपने साइड से पूरा ट्राई करेंगे कि भले आपका सेमिस्टर लेट स्टार्ट हो रहा है बट टाइम टू टाइम वो ख़त्म करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर टाइम कम पड़ा या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई सेमिस्टर में तो वो लोग क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम ख़त्म करने के लिए हो सकता है आपका जो सिलेबस है वो नॉर्मल जो सिलेबस रहता है उससे सिलेबस कम कर दिया जाए, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका सिलेबस कम कर दिया जाए सब्जेक्ट्स के हिसाब से, बट जिस भी तरह से हो वो लोग मैनेज करके आपका सेमिस्टर टाइम टू टाइम ख़त्म करेंगे ताकि आपका पूरा सेमिस्टर या पूरा ईयर वेस्ट ना हो। তো এগুলো কিছু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আপডেট ছিল। ওর ছাড়া এখনও
যেরকম আপনারা জানেন যে ফাইনাল সেমিস্টার এক্সামসের আপডেট এসে গেছে, যে ফাইনাল সেমিস্টারদের এক্সামস হবেই, আর মোস্ট প্রবাবলি ওটা অনলাইন এক্সাম হবে। কিন্তু রেস্ট অফ দ্য সেমিস্টার মানে বাকি যেই সেমিস্টার্সগুলো আছে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ওদের জন্য এখনও কোনো ইনফরমেশন আসে না। আর ওরা ওটাই বলছে যে ও বাকি সবার জন্য ইনফরমেশন অনেক কুইকলি এসে যাবে, কিন্তু এখন অবধি ওরা শুধু ফাইনাল সেমিস্টার্সের জন্যই ফাইনাল মানে ডিসিশনটা নিয়েছে। কারণ আমরা সবাই জানি যে ফাইনাল সেমিস্টার যেটা হয় ওইটা কম্পারেটিভলি ইম্পর্ট্যান্ট হয়, বিকজ ফাইনাল ইয়ার যারা স্টুডেন্টস হবে ওরা পাস আউট হওয়ার পরে ওদেরকে জবসের জন্য খুঁজতে হবে, জবস দেখতে হবে, এই জন্যে ফাইনাল সেমিস্টার স্টুডেंट्सদেরকে বেশি इंपॉर्टेंस देवा হয়েছে, एंड ওটা ऑब्वियस राइट। तो जो है यहाँ पे बोला गया है कि फाइनल ईयर के जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है, फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम श्योरली होंगे, बहुत जल्द होंगे, बट अभी तक किस तरह से होगा या कब होगा वो पता नहीं है, बट मोस्ट प्रॉबेबली ऑनलाइन ही होगा। बट फाइनल सेमेस्टर के अलावा बाकी किसी सेमेस्टर के या बाकी किसी ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई एज सच अपडेट नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों ने वही बोला है कि सारे स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है या फिर उनकी एग्ज़ाम्स पहले ली जा रही है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये ऑब्वियस भी है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने उनका पूरा फ्यूचर पड़ा है। जैसे ही उनकी एग्ज़ाम होगी उनको जॉब सर्च करना पड़ेगा, फाइनल सेमेस्टर के बाद बहुत सारी चीज़ें रहती है, प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती है, जॉब सर्च करना पड़ता है, इसीलिए फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। बट जैसे ही उनकी एग्ज़ाम हो जाएगी बाकी सारी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी रेगुलरली अपडेट किया जाएगा कि उनके लिए क्या डिसीजन लिया जा रहा है। बट अभी के लिए सबको वही बोला गया है कि आप लोग सब लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आप सबके अच्छे के लिए ही लिया जाएगा, सबका कन्वीनियंस ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি ওইটাই যে সব স্টুডেন্টদেরকে ওইটাই বলা গেছে যে হ্যাভ পেশেন্স, আপনারা পেশেন্স রাখুন, রেগুলারলি আপনাদের জন্য আপডেট আসবে, আপনাদের এক্সাম হবে কি হবে না, কিভাবে হবে, কোন মোডে হবে, সব কিছুই জানানো হবে। বাট টিল দেন পেশেন্স রাখতে বলছে, অত বেশি টেনশন নিতে বলছে না। আর সবাই ওইটাই জানিয়েছে, সব ইউনিভার্সিটির যারা হাইয়ার অথরিটিস ওরা ওইটাই জানিয়েছে যে যাই ডিসিশন নেওয়া হবে ওটা সব স্টুডেন্টসদের কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হবে, সবার কনভিনিয়েন্স যাতে হবে ওই জিনিসটাই করা হবে। এই জন্যে বেশি টেনশন নিতে না, আপনারা আপনাদের সাইড থেকে একটু একটু প্রিপারেশন স্টার্ট রাখুন। এক্সামসের আপডেট আগে থেকেই আপনাদেরকে জানানো হবে, যাই ডিসিশন হবে ওইটা, আর যাই ডিসিশন নেওয়া হবে ওটা সবার ভালোর জন্যই নেওয়া হবে। এটাই আজকের পুরো আপডেটটা, আর এই ইম্পॉर्टेंट अपडेट ছিল বা इन्फॉर्मेशन ছিল যেটা আমি शेयर करते चाहता। तो आई होप आज का जो भी ये वीडियो है या जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने में हेल्प करेगा कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि कुछ जगह पे कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने ये भी सजेस्ट किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो इस सेमेस्टर में हो ही नहीं, बिकॉज अभी सिचुएशंस बहुत ख़राब है, और नेक्स्ट ईयर के मतलब 2021 के मिड में हो सकता है कि आपके अभी और नेक्स्ट दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ में लिया जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बोली गई है। सो এটাও একটা বড় পসিবিলিটি যেটা আজকের এই আর্টিকেলে লেখা আছে যে অনেকগুলো হাইয়ার অথরিটিস বা উপর থেকে এরকমও কিছু ডিসিশন নেওয়া হতে পারে, এরকমও কিছু ডিসকাশনস হচ্ছে যে এটাও পসিবল হতে পারে যে এখন তো আমরা সবাই জানি সিচুয়েশনস অনেক খারাপ কোভিডের জন্য, তো ইট ইজ পসিবল যে যদি এরকম হয় যে এবারে এক্সামসই নিতে পারা যাচ্ছে না বা এরকম যদি কোনো পসিবিলিটি হয়, তো ইট ইজ পসিবল যে ফাইনাল সেমিস্টারের যে এক্সামস হবে ফাইনাল সেমিস্টার স্টুডেন্টসদের জন্য এক্সামগুলো এখনই হয়ে যাবে, কিন্তু যারা মিড সেমিস্টার্সে আছে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার স্টুডেন্টস ওদের এখন এক্সাম হবে না। এটাও হতে পারে যে নেক্সট ইয়ারে মানে 2021 নেক্সট বছরের মাঝামাঝি কখনো এই সেমিস্টার আর আপনাদের নেক্সট সেমিস্টার দুটোই সেমিস্টারের এক্সামস মার্জ করে একসঙ্গে নেক্সট ইয়ার নিতে পারে। ঠিক আছে, তো এটাও একটা পসিবিলিটি এই আর্টিকেলে লেখা আছে, কিন্তু এগুলো সব এখন ডিসকাশনে চলছে, আলাদা আলাদা পসিবিলিটিস, এগুলো কোনোটাই ফাইনাল ডিসিশন নয়। সো এই ইনফরমেশনটা বা এই আর্টিকেলটা বা এই ইনফরমেশনটা শুধু আপনাদেরকে দেওয়ার মানেটা এটাই হচ্ছে যে আপনাদেরও জানা দরকার যে কী কী ডিসকাশন হচ্ছে, কী কী ফাইনাল হতে পারে বা কেমন ডিসিশন বা কী কী আগে আপনাদের एग्जाम से रिलेटेड की जिनिस पॉसिबल আছে বা की আপনাদের সঙ্গে होते पारे। फाइन, सो आई होप आप लोगों को ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हेल्प करेगी मेंटली प्रिपेयर होने में, और आगे जो भी अपडेट आएगा वो श्योरली मैं आपको टाइम टू टाइम देती जाऊँगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या हेल्पफुल लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स है আপনাদের সব ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে বা ক্লাসমেটসদের সঙ্গে প্লিজ এটা শেয়ার করুন सो दैट ये इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो सब तक पहुंच जाए और सब लोग इस इन्फॉर्मेशन से लाइक उनको आगे कोई भी डिसीजन लेना हो या मेंटली प्रिपेयर होना हो तो वो लोग हो पाए। थैंक यू सो मच।